Today we are going to start the topic that modern history of Odisha. With the advance of modern era, Odisha come under the European power like Portuguese and British. Although the Portuguese were first European to build factory in Odisha, तो Portuguese माने first European थे जो मन की ओडिशा रे first तांकर setup करते industry. It's the British era India company which rule over Odisha. They capture Odisha in strategic way. तो ओडिशा को ସେମାନେ जो ब्रिटिश मन थे ସେମାନେ पूरे strategic way plan करके ओडिशा capture करते the phase of Odisha history is dynamic because the resistance and revolt faced by British administration. तो ब्रिटिश माने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन शिकार थे. It include the contribution of Odisha in nation. Odisha in nation. National struggle for independent India. Modern history of Odisha begin with the event of European power in the state. तो modern history of Odisha जब देखा तो यूरोपियन मान जितने ओडिशा को आसिले यूरोपियन मान ऑलरेडी इंडिया को बहुत आगुरी आसी तो ओडिशा रे तांकर जो रहिला तांकर जो इन्विजन रहिला ता सेतु स्टार्ट होला modern history of Odisha. The Portuguese were first to establish settlement in Pipli, but the Portuguese मान तांकर first settlement center जो पिपली रे बनिथिले. But soon overpowered by British. କିନ୍ତୁ ପିପଲି को ब्रिटिश माने ओवरपावर कर देले ता सହିତ कौन होइছে ब्रिटिश को से माने okay just overpower British. After the winning of Battle of Buxar 1765 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟଲ ବକ୍ସରକୁ ଜିତିଥିଲେ the British rule has finally established Odisha. The British rule ଓଡ଼ିଶାରେ establish ହେଲା. However, it was marked by various revolutions that were Paiko and Khୋର୍ଦ୍ଧା revolution. ତ ବହୁତ ଗୁଡେ revolution ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା revolution ହେଇଥିଲା. Many tribal uprising occurred in Odisha like ଘୁମାର and ଭୂୟାଁ uprising. ତ ବହୁତ ଗୁଡେ tribal movement ବି ହେଇଥିଲା ଯେମିତି କୁମସାର ହେଇଥିଲା ଭୂୟାଁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ revolution ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ. ତ impact of 1857 was felt in Odisha also many people participated. ତ 1857 ମସିହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ participate କରିଥିଲେ ତାର impact ବହୁତ ପଡିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ. But in 1866 Odisha was struck by great famine. କିନ୍ତୁ 1866 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା. The death toll estimate to 1 million. ତ 1 million death nearly ହେଇଯାଇଥିଲେ 1866 ରେ. After this the British were came up to educational reform. ତ ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ରିଫର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ. Many socio religious movement start in Odisha at the time of ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ movement. ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ socio religious movement ବି start ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ movement ଏଟା ସବୁ start ଥିଲା. The Portuguese in Odisha. The first European to enter Odisha were Portuguese. तो first European हिसाब से Portuguese मान को काउंट कराई. They established the settlement at Pipli and Balesar. तक और यदि हमें देखिए settlement से मैंने Pipli और Balesar start करते हैं. The district of around the 1625. तो 1625 मध्य से मैंने Pipli जो बालेश्वर ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ start କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର first settlement. Their community flourished the 16th century. तो 16th century ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଥିଲେ. The 16th century ଥିଲେ. They built church and some factories. ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ church ଆଉ factory ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି. The British were could not establish settlement properly due to the presence of Portuguese. ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କି ଭଲରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ till 17th century. ତ 17th century ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲେ. Then they from the middle of 17th century British had become powerful. ତ କିନ୍ତୁ 17th century ପରେ 1700 ମସିହା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ. British rule in Odisha. In 1765, after the Battle of Buxar, the East India Company General Robert Clive acquired the Diwani right to Bengal, Bihar, and Odisha from Mughal Emperor Shah Alam II. ତ 1765 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଉ ଥିଲେ ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ମିଳିଗଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇଲା ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ଶାହ ଆଲମ ଟୁଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଶାହ ଆଲମଙ୍କ ଟୁଠୁ ସେ ଆଣିକି ଗଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍କୁ. ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅବଟେନ୍ ଦ ନର୍ଥ ସି. ତ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଥିଲା ନର୍ଥର୍ନ ସି କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଡିଭିଜନ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଯୋଉଟାକି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି କନସିଡରିଂ ଦ ଚିକାକୁଲ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ କୁହନ୍ତି ରାଜମୁଣ୍ଡାରେ କୁହନ୍ତି ଇଲ୍ଲୋର ଆଣ୍ଡ ଗୁంటూరు in which present undivided ଗଞ୍ଜାମ district was included. ତ ତା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଥିଲା. ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଲସୋ ମିଦନାପୁର which was a part of Odisha. ତ ମିଦନାପୁର ଯୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଟା ବି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା. The British authority acquired ଓଡ଼ିଆ speaking tract both south and in the north. ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କଲେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଏରିଆ ଅଛି ବୋଥ ସାଉଥ ଆଉ ନର୍ଥରେ ସେସବୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିସାରିଥିଲେ ୟା ଭିତରେ. conquer Odisha with each. The first settlement made the ହରିଶପୁର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର. ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନିୟରଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ହରିଶପୁର ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର. ଯଦି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କର କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଲେ ପିପଲି ବାଲେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ହରିଶପୁର ଜଗତସିଂହପୁର. ବ୍ରିଟିଶ କନକ୍ୱରିଂ ଦ ରିଜନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ପୁରୀ 1803. ତ 1803 ମସିହାରେ ପୁରୀକୁ ଯୋଉ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଟୁ ପୁରୀ କ୍ୟାପଚର. ତ ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହାରକଟ ଯେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ. in 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ମସିହାରେ ପୁରୀକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଥିଲେ. ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ହାରକଟ ଥିଲା କଟକ. ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ୟାପଚର ପୁରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଫୋର୍ସ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803. ତ 1800 ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ କ୍ୟାପଚର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ମସିହାରେ ସେମାନେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ. ଦ ହାରକଟ ଆର୍ଟିଲାରୀ ଫୋର୍ସ ଡିଫେଟେଡ ଦ ମରାଠା. ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମରାଠା ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହାରକଟର ଫୋର୍ସ ହରାଇଲେ ହାରକଟ ଫୋର୍ସ ହରାଇଥିଲେ.
केबे 14 अक्टोबर 1803 मसीहा एंटायर कटक वाज अंडर ब्रिटिश रूल। तो 14 अक्टोबर रे कटक ओडिशा ब्रिटिश मान कंट्रोल कले। 14 अक्टोबर 1803 मसीहा रे ब्रिटिश मान कब्जा को ओडिशा पळेला। द कैप्चर बारवाटी फोर्ट बाय ब्रिटिश मार्क द एंड ऑफ मराठा रूल इन ओडिशा। तो जेतेबेले से बारवाटी दुर्ग को कैप्चर कर पले तापर कंप्लीटली ओडिशा जो थिला मराठा मानकर अंडर रे से सब पूरा इंग्लिश मान अंडर को पळेला। बालेश्वर 22 सेप्टेम्बर 1803। तो 22 सेप्टेम्बर 1803 में ब्रिटिश कैप्चर बालेश्वर। तो 1803 मसीहा 22 सेप्टेम्बर के बालेश्वर को अंडर द कैप्टन मोर्गान सेतेबेले जो कैप्टन थिले ताकर थिला मोर्गान मोर्गान को कंट्रोल थिला सेप्टेम्बर। ओके ऑन द कैप्चर ऑफ मोर्गान on the 17th December 1803 battle of लसवारी एंड बाय ट्रीटी ऑफ देवघर। तो 17 डिसेंबर 1803 मसीहा बैटल ऑफ लसवारी थिला। लसवारी ढाकी ट्रीटी ऑफ देवगढ़ रे हितला। तो ट्रीटी ऑफ देवगढ़ जो थिला सेटा कोन हितला काहा भीतर हितला जो रघुजी भोसले ऑफ नागपुर सरेंडर कटक। तो जो सेठिका जो मराठा शासक थे रघुजी भोसले से मराठा को कटक को सरेंडर कले। बालेश्वर तापर बालेश्वर से सरेंडर कर देले इंक्लूडिंग मुगल बंदी गरहात कोस्टल पोस्ट ओडिशा बालेश्वर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी दस बिगिनिंग द ब्रिटिश रूल इन ओडिशा अंडर लॉर्ड वेलसेली। तो जदि हम देखिए ओडिशा रे ब्रिटिश रूल टा जो स्टार्ट हैला तो लॉर्ड वेलसेली जो थे वेलसेली ताको अंडर स्टार्ट हैला। संबलपुर इन इन जनवरी 1804 मेजर ब्रॉक्टन कॉन्कर संबलपुर बाय डिफीटिंग मराठा गवर्नर तांत्या। तो 1804 मसीहा जनवरी मासरी जो इंग्लिश ऑफिसर थे ताका मेजर ब्रॉक्टन से कौन कले संबलपुर कॉन्कर कले। तो सेतेबेले जो मराठा गवर्नर थे तांतिया पाना पानाबिस को हरई की से आटा स्टार्ट कर दिया। with the departure of Lord Wellesley Governor General Barlow a Pacific restored Sambalpur to the Maratha। तो 1849 मसीह आउ थ्री ब्रिटिश एनेक्स अगेंस्ट द एप्लीकेशन फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ डलहौसी। तो आउ थ्री 1849 मसीह ब्रिटिश माने संबलपुर अभिमुखे आसले बिकज सेठी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को से माने फुल्ली इंप्लीमेंट करिया पे चाहुतिले आउ सेटा पुनी सक्सेस हेई दिला। तब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ओडिशा ओडिशा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द यूनिट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट कटक अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो फर्स्ट कटक थिला बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर। सेकंड वाज गंजाम एंड द कोरापुट अंडर द मद्रास। तो सेकंड जो थिला फर्स्ट कटक थिला बंगाल अंडर गंजाम और कोरापुट थिला मद्रास अंडर। थर्ड थिला संबलपुर अंडर द सेंट्रल प्रोविंस। ऑल द थ्री काइंड ऑफ लैंड सेटलमेंट बाय जमींदारी राउतवारी एंड महालवारी। तो इमाने जो थिला ऑल द सेटलमेंट थिला जो थिला जमींदारी प्रथा थिला राउतवारी महल थिला और इंप्लीमेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द एसेट कलेक्ट लैंड। तो लैंड रेवेन्यू करबार तीनटा मेथड थिला से टाइम रे जमींदारी राउतवारी एंड महालवारी সেটা সব ইমপ্লিমেন্ট द शॉर्ट टर्म ऑफ सेटलमेंट पावर डिस्टर्ब टू द ओडिया एज वेल जमींदार। तो बंगाली जमींदार एक्सप्लोर द टेनांट ऑफ ओडिशा। तो बंगाली जमींदार जो थे से ओडिशा लोक को बहुत एक्सप्लोर करते। ब्रिटिश also कंट्रोल द इकोनॉमिक ऑफ मिलिटरी बेस ओडिशा। तो ब्रिटिश माने भी ओडिशा को कंट्रोल करते मिलिटरी बेस कर। ओके दिस द ओनली टॉपिक।